बाबा आपन को अनेक अनेक धन्यवाद खूब सुंदर वार्ता देले खूब सुंदर इंट्रोडक्शन देले बाबा विषय रे तो बाबा आपन स्वागत करूची हम चैनल रे जय जगन्नाथ। बाबा अपन नाटा टी कहिबे আমার নাম গোবিন্দ চক্রবর্তী গোবিন্দ দাস দিয়া হয় এটা আমার উপাধি ব্রাহ্মণ চক্রবর্তী आपन बंगाली कहि परंती हाँ, बंगाली। ओडिया भी कहि परंती ठीक है ठीक है संपूर्ण किंतु आपन बंगाला कहंती বাংলা বলি উড়িয়া বলি হিন্দি বলি সবই বলি যখন যেটা अच्छा तो बाबा आपन এই পিঠরে কেতে বর্ষ হলা আছন্তি এটা হয়ে গেল আপনার আগে বলা হয়েছিল না এটা 20 বছর হয়ে গেল 20-21 বছর চলছে 20 वर्ष হয়ে গেলা 20-21 अच्छा ता अर्थ आपन कोन माने महाबात्या परे आपन आस्तले মহাভারতের পরে आपन आस्तले अपन वृंदावन एठी आसी पहुंचन ना कोन केमती বৃন্দাবন তো এখানে वृंदावन अपन थले वृंदावन केते वर्ष थले বৃন্দাবনে 22 বছর ছিলাম केते वर्ष 22 বছর 22 वर्ष अपन थले वृंदावन रे 22 वर्ष तापर 22 वर्ष एठी তারপরে अरे बाप रे बहुत बढ़िया तो माने वृंदावन नु सीधा अपन भारत रो आउ कोन से कोन को गलेनी सीधा आसी ओडिसा रो एई जगतसिंहपुर माटर अपन पहुंच गले तबे कोन माने कि निर्देश क्रमे আসলে না কোন কেমতি নির্দেশ হয়েছিল আমাকে এটা ছোটবেলা থেকে আমি একটা মার সাধনা করতাম।